Aku dari mana wakau? Oh. Wanudua Habushini abo ngabonuswa haja ngabonuswa kwatsuhuja amadeli munao wandoandwa bloki Habushini abo ngabonuswa haja ngabonuswa tsuhuja afanyoye. Assalamu alaikum. Ama kawaida kamchoka ngasi msibani hainu siku wazee wa hatu wateza hatu wafarikiu meseze ntu mbili za mwiso zinu ndo ratudziha mzima irendeha adabu wasiju karuonana ritoe fatiha Mwenyezi Mungu awalaze wajema badia riombe dua Mwenyezi Mungu atailie kaya wasawa wasilea waumba harmensinu ike wahisiza yabo sirabaki rirejewe wa rizaya rirejewe wana rirejewe ze famille ritsi hundwane za hunda wananyasi hunda kamjoka yote hadisi nyangu homrantize famille haramso wana tunde bahati ya walaha shaizo Mwenyezi Mungu yaumba zijiri zozoka bana mwanadamu shida wazizi abonge betina uleta ngatupe fatiha ziombele dua wandu wao riridi dua Mwenyezi Mungu yarinke kabuli ya nyanzia ya haraka kibiri rejeo masiwani ndabonga tunka mzee watu mzima rinike fatiha haini mndu asome kulu Allahu nraru hawanzari kanyo wakati ri reshewa na nyasi wao bacha ile rifai wafai kama Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم اغفر لهم وارحمهم آمين وعافهم واعف عنهم آمين واكرم نزلهم آمين واسع مدخلهم آمين واغسلهم بالماء والثلج والبرد آمين ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس آمين اللهم جازهم بالاحسان احسانا آمين بالسيئات مغفرة وغفرانا آمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات آمين والمسلمين والمسلمات آمين يا رب العالمين آمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم آمين الحمد لله رب العالمين. wakwezi watukufu rahaja kari njia harmoya zenoke kaudo zarbe habanu ngarjumka mzee watu mzima balu omrongo ili atoe modordo nanga bo mashaka menji kao ngamuyaonao heni usiku ngarunda ndasi hawasi ili rongoze ki mzee wa hatu yaronise namna mbosi ala vimorikae ili rishinderi dona na heheli بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Wezi watukufu wa Islamu ritsanganyi habanu haze mazijulihane ngariomba wa Mwenyezi Mungu na mtume ike karjaru habure sharija Mwenyezi Mungu yarinke taufiki na shewo zendongobo kaundo zarbe habanu zike makbuli zirifai rasi ro wari ruma rasi raruma rirajei huma kazini hatu hausalama
kabati ndongoze ukahuza honda hule wofungwangu shati kawoni saze ndongoizo ukanyonde heli ando lambo ukaya wandu wakaye hazema zijulihane warajei homa kazini hawo hazema zijulihane abongeye rijabanu zendongozi zaribe habanu ngariwombo Mwenyezi Mungu na mtume ikeka rijaro habure rijari nalfu saada riwasiliho makazini hatu rende rangaro wana nuwashe nemijia hatu wallahu wa rasuluhu alamu yaujuonzia ngujoja urengabo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Arjota samaha mana rihomonana. Nishika rike wale mbavi hawanzaroni sembavi nzia zinjika udurazivira. Ugihora nside turaonana ambasadi mmono zavira juzi raonane mfumne rambilane swika udura rendazimbiu. Mmono za jiri nsina mtu chizani ingoni handongo msichu wao. Shadoka ya wakati raonana uno mbose haini mlungu juzi soka evanu zenzia za hendwa ndazi eri waswilindahu evanu kabutoma ekabati eka sisi habanga tufikiru rifanye andani ngarjo handisa yahazi kaode komisio watende wa yandisa doka ya mjamuhansi komisio vanu ikaonusu ya hao au sikitifu ate winji wakaho usoni mweze ndongo hizo kwa tiba abanga mona dalili ya ukayaze ndongo ngazilemiza kasinyangu donc sha ngabo wakabanu watushinda walonetwa ma ya ukayana doyo kahonziani ngabo wananyasi kao kwa jaka ya tena waja warangaria no ilize ndongo hizo ziti yebonzi baji yabo riroha handani hahusu zendongo za husu ze listi manaze listi ikaula dhimu ngasima jana manane mana majana mfukari na mengo minane wao preski majana manane yabo ikaula dhimu rijue majana manane yao au majana mfukari na mengo minane yao kweli ngwa harumwa ya mwando ya ladhimu rijue kaitoke avyo ija itongwa ulaka jahamandeza Dar es Salaam kanusu ya hao ngabo watukarmwa ze listi za avyo zija kwa jejo upashia ngwa iho ataba yode ndongo ya mwana aborkanza juste suala handani edovi aladhimu mrake na kriteri ndini hata kama zelist mana ngarjua kanga bo mizi wajonza wasezao ngarjua kanga bo wandu ikao ngwa hunu ngasina mwaha ngasina mahamili donc wajonza wasezao wakahastish hala zao donc urkanza rijue edovi aladhimu njamwe listi ikao rio ende hata kubaliana ukaimra aladhimu njamwe listi umru ikao haja harmwa periodive ikao ijaharumwa ngabo waja ranzi Novembro ngabo waja ranzi December hata huja donc wadu andu rakubaliana ukaila vimu wanji hamwe listi yode ya mwana kadwa bili kabla vimu richue ukaya kaito kaya ya vyo inu ija nzima utuka upashiando ya rensindo ya jia dunge ya bili manake tula vimu ya vyo ija ranzi ngefikirisa nungo hizo baji yavo rihundukaya wapasati wawahi wafanya listi za kaza za priorize ukawaide uchotende waide uchodunga waide uchodunga sisi karjambazi listi zo zishanjewa ewe hatendeza bari mdungo za bari utoka humdunga ngumdungo za bari majawabu yao kachashinda jibula ramba kabo ze listi zo ngela vimuri zirenkwa zitso rione bazima ikakweli hizo ngamtufikiriao mama na sisi ngasina wandodu hazi ngasina wanawatiti kasina wanawatiti wa kalite mbili mana ngabo wazaliwa hunu ngabo wabaliwa hauade ngabo donc yabo sisi mimi ngetambwa hende havaha sijambashe ngamina mrundu hazi wa 80 ans toi na tende au ngamina mrumzaze toi ya zamna mwana na tende abonge sisi ndrongo ikao sikartujua mkautendeza ndovi je idunge ndovi karna kujua rifanya hazifa tsima hena mnai baadi yabo hadisi yoke cha kanyangu rishidi viti hamwa mifumo mili ya kamili wanda miraru rahari jashinda raile wana harmwe hadisi
alhamdulillah rende wakati kubaliana njahazini bazima rasi wa ambasade rifanya ze listi hizo ri recense ambosel mkauparo hawiji mrambaka date de naissance ketsuoni hati chindini mana sisi tindera nyinyi sisi nyitinde mwari nikazi dossier shamunika ambasade rende ngabo dossier ratukauziona za tuka complet ka oblige ridombesha ni message nabo kazijazia ngaritombeshani tena mana ngabo wana ndrongo ikao mkinishi haipe wapuza bandi yabo rietablise ye listi pia sha karja priorize ze listi zontipi ripriorize listi nzima ikao rambilwa mana batimru mzima ono daula wahimi bahanu usiku nga utima mabakaya ngartuka ubehamvyo ushi nzima ijo kawaida usiku kala kabati daula hatabaha kwa tusubuti wa buahanywa wa mbakaya ngasina mvyo nzima yodi rulonio nangejuja usiku kadha shamba ambassadeur ulihodeze hazi za ubatima d'une manière officieuse hambilwa ne gouvernement kanga bwa mvyo nzima ya preparewa ije isekure wa komori kao ngwa harma eta ilo kiravumu baadi yabo rambakaya ilavimu ritsanganyihe rifanye listi ijo udungana ne mvyo nzima hiyo baadi ya rifanye listi rihondrukaya wala wandu ikaudo walo hauziro walo wandu waduhazi walo na wana watiti ekaba jamvyo mbili kazijatu watosha ranzi kaya tuamba nzima na sisi rambilo kanzima nde ilo baoni baadi yabo sina ambassadeur rifanya namna ya uyeleza ma autorite ya ukaya zamvyo ukoma ushashi ngela vimwamvyo mbili ranzi za urenga za he urgence mana hoshidarito wa komoro waluhuno ntipia wasezao ngela vimwamvyo tano uliole sabu ikao doza fanyiwa bamwijane ambasade kitsawa mfutsa yabo kaya haushashi ngandu watu warenge wandu ikao vulnerable ngo harmwa hadisi lonziro hanwani nyao o minimum ngela vimwamvyo mbili baadi yabo rende na ufanya ye listi ya husu ya mvyo nzima yo haba hawasawajibu ya mvyo nzima yo ikaubala wandu duhazi ye listi yo ngebalo wandu duhazi ngebalao ibalia na wa rwazade wazaya walona wana watutimizi mahamili ibalia na wandu kao waona AVC kwa tushida hata wajenda na wandu kao ti AVC shahatar abahar zambao mana miminga mjuo nusu wandu duhazi walo itandani hata zinongo za hao haba kazijafanyiwa ne mwana mbala utahunu au ne mrika wadunga na utahunu aweka tuna ndongo zichua donc wado wandu kao wakawlavimu wadungia mvyo hiyo bon ngarijuao makati ya mwiso yanu rono ndongo zinji ka ukarja paroziona rono noti za tola ngasima jana manane hunu rizingamanyi haso tsipia hanu habiri ranzar seza tuso tsipia sharono noti juzi yafanya derogation simkomori mwana mshembushi ulona mwana hari halolo ni mkomori afanywa derogation special ya ukaye ngujujwa udunge meli ya seza munyono nyonzi awo sisi kartujua icho kirike ze listizo ngazijokanda za shanjiwa zitoabushi sikartujua mana dalili ya mvua de maingu almuhimu wakati lonunu izo shida rabe dokaya ze listizo rizifanya listiyo mana nzima rifanya keti definitif mana hindini monsieur l'ambassadeur haonisa ukaya ngupriorize plutôt wandu duhazi au baishwa wa ma vulnerable hana wanduka wana watiti donc ngartuona na usiku maudu ili rikubaliane harmazen ngo hizo kan dobi unjio dobi uro dobi ala vimu ya priorizewa hana mwananya mana ngabo mrumhazi ukaichokiri astahamili uliho desu haya lonio hana mrumzade ikao ngena mwana ikao ge prematuré e baridi ketsu tongesa shida ya enshi ngujo hufa haunga bo mwana ikao haunga bo mrikao ngena wade ulo mziro kaya kana kaushinda ya stahamili nsihungavi donc hadisi yongejo hisa maudu sha izo ramba udokaya sisi ngasimatso harmaze ndongo hizo ili rikesuru kai izo jokubaliana ukawandu wanu wanjia wanu
ukewa odo wanjia shakarti yao ukari reimpose ukayo farudhi wandu kadhalo wanjini manabo ritanganya ngabo ambasadi ngabo sisi awefu wandu wakubaliane hata wawaswilimba bantu bati shaizo rakaanza hindi luka haini list job card ilo definitive ngelazimu ikashetewa ni ambasadi isinyewa ni ambasadi rikenio rijojwa umonisa ni nyonti pia basi ngamwona wezijiriu kartujua karna urengezwa maana ya he listi ukaya mdovi hazimwa watu wadovi na kaushindari rizinjie maana kartujua isa Komori ngejukaenda na mnaje haini wakati ambasadori nguparo mimi koloneli Tijidovi mimi de conseil spécial wa Tijidovi mimi tikaanza ibanu kwezi watukufu ninde mlonezi ninde mwajoshida mbezi amvyo ndaro wandu wao pia wanjie gibanu ngamanza wala wade watolo wa hanyundo wanjie eyo tiaibu aibu abonge narongoza wa serikali ya Komori harumwaze ndongo hizo ikakweli ngwanzo wandu hawa walohunwa sihe nobehezi amvyo shawati je warenge nzima bakaina ukiri amvyo nzima injie wandu hata 800 personnes. Donc il y a des hadiths ya mwando ya husu zehazi kaodora denanizo kucha. Donc ngabonrongo ikaula vimu leo. Lukabanu reke daula banu kweli kwambo kweli reka banu kwambo ndrabo ikao si wasaizo ndizo amini ukaya kwa twambaze kweli. Shanga bo problemu ikao irendeha zero hana ye mapesa ya urengazi avyo. De problemu ya test. Problemu ya test irendeha central irendeha ma de passeport. Maana Komori watu wa noti ya ukaya haini mtu wanzo wasihe Komori ngelazimu yafanye test ijowoni saka nge negatifu nge anjie haruma mvio yasi. Zenungo hizo kamnungu zishio mduziona hamazo nyangu. Shaya eta malgashi wabakaya kwa na utofanyia wandu ikao kwa tina symptom okwa chambaka kwa nafanya mjeni chakwa na ufanyia mru ikao ngu tuenda mbe kama mwanzo nifanye test ba mwanzo nizango hatu kwa na ufanyia warenzi wandu ikao ngwa harma ngwa presenter symptom ngwa presenter danger donc kwa tina test zinji za ushida wafanye ni mru choka ngu choka hanza donc wachiconcentre harma hizo wataha Komori ukawachisharge wandu wasihe wawewe de wafanye ze test sur place hau wawatia en quarantaine hen namna ituka uyonti parce que ongo wote porte nyinyi ngamjua situation ile kushini banu habaha jana usiku c'est plus de 200 personnes 216 voilà plus de 200 avoyo exactement ouais 216 wa on est positif il ne reste que tana donc wandu abahangu mboka ya banu abahandu wadeuzi yao shanga muonawe hawa ile kushini wakati mrujua hafikiri hayelewa hadisi hamandizo sha yabo ikakarja wabushi wahara urifanya ze test wakomori wabartisi he rareja fanya ze test yabo baishwa rili ngasina Tijidovi mapesa ya ndovi homa boshoni ingar sauza ututi ngarchoka ubirada hu yebo sisi kabati mrujua ufanya test ya njeba hanu karsina mru wa ushinda njeba hanu afanya test ya dorifanyia shampaka daula bushini walikubalia rifanya. Donc ngariele wa ukaya hadisi hamandiyo hizo hadisi kaya hadisi piège rikubali msihe chana mfanye test tuchojua uparufanye ngasina test kamna ujua ujamzifanye hu kamna ujua huja mjamzifanye hu na mzifanye hiyo wala wenye nsi wambaka karna hujua ngambanga nyina test wambaka problemu ngwanza ukaya kamru hasi Komori hende hafanywe test ya hundi ha positif wachukua kana problemu ya hova handu uhansimu d'accord ngena mrengeze test hizo babwe fasiri abo nganyinizo mribeshe hunu rijezifanywa hunu risezatu ngena manzo rifanye ekamkaradhi ni wa Komori nyonsi pia ngamwelewa ukaya inubelodi daula kwa tutsaha watoe mapesa wafanye zenrongo ngwanzo namna ya uhunda wananzia wabire ilike hamabala zilalizazia ikakweli ngwanzo rohe banu ngabajao wanavyo watiti banu heni usiku ikawa toka kwa ngono hamayo ali ikawa rengea mvyo nzima ya mnavyo mtiti wa balaze test wa jarifanyia rutosa zatu ngabo mvyo za kaujarenga wandu hafa hunu
Ewa tuambia kana mtini wana ndini wanu ba. Ha? Kwa kweli. Ngabo meli heli usiku zijomjangaya zesiha. Ewa kwa jihuiti yabo ya haja. Haini mrulo na akili nguelewa ukedaula kwa tuta. Hata jehode daba ambassadori hafanya haini za ka possible waiju. Shanyinga mjoka hani ndongozi hana daraja. Ambassadori ngujwanziha mjotahara ndevu jehelika hatahara ndevu juzi ikubaliwa iridi ijai ipulwa iridi ya utima ste shayengu tukafanya ya daraja yahe ngiyo na limiti lasina ministre des affaires étrangères na lazima pare mwananya ya moniso muhima ikaudulio karsujwa ngumro karsujwa muhimu ataba karche chomba no lasina president e kazi toho ministre des affaires étrangères e kakwelinge na hamune sendo mwezo ya upare mwananya ukaya e majia hundre komio na hundre nzi arrivé karsujwa wangu mro karsujwa hafili hana zinroaji karsujwa almuhimu ndo ka hata atarje hundre daba ha kartina solution ya husu ze testige yabo ngasibo haribanu ni mru jamba kaya rungeza mviorisi fanyija zozo ntipia kasujwa si hundrane bahanu bazima de test sha rifushiwa ya mkinishiha kaya Institut Pasteur ritahara ndevu sinao riwaone shakarcha kubaliwa ritahara ndevu sinao riwaone maana mkinishiha kaya Institut Pasteur haba hawatolwa za dhamana za husue ze test za heko na humkinishiha kahaba hangwa jiprepareu ni mrikao ngwanzu ya ujojua ide afanye ya live iyo ke tutaha symptom munga one mapesa ngwanzo ujue kanga umwade akutimwade ode wafanye ulive donc ze pistizo ngarjohuzi dunga maudu au shidarizi jue kwa kweli wa hazo banu wabushaba hanga mwishia ukabanga fanya 1000 tests par jour atangwa mirani hunu rilio hunu she hadisi ngiyo yabo kakarna ujwa ukaza dati ya mvio uroha rendera fanya ze test ze resultats ke kazi roha ya mvio irohe irirensi getsaho ba hunu hadisi ya synchronisation kagafanya test leo irohe maudu ni pasho shao ana hini mtu fanya test kajapashia abo ya mapesa ya trao donc ohanura honra yabo ze test zirende haukaya hadisi loan zero sisi rifanya jitihadi ranzi habarua riveshea madame charge du covid kanga mtu wao ni usiku uhea hambaze habari za huso andrua walone covid ranzisha ministre des affaires étrangères ranzisha ministre de la santé ranzisha ministre de l'intérieur karja honra jawabu ministère des affaires étrangères de jibu jawabu lambidi ya bakaya ngujorenga zitoleance zinu ya zibiti en conseil de ministre ataje honre haba hakarcha par sa rapport ya he conseil de ministre ka hazamba ukachazana donc hizo dezembio ikao dora henda ataje honre daba mtumnake mnasuala mbukubano ndo kayanga bo nusu ya hatu wani parsa onziani au parsa wanama mbokaya eba nema pesa Jibrilu ya veha wanu yanumu ya tanda huranzi mimi le jawabu la hangu nanza Jibrilu hamba abeshando mana sisi tuanza rijue mru ya besheva pesa yao donc ataje ndo daba kartumjua karsujwa kweli mapesa yao yaja karsujwa kajaja almuhimu kaanza ritoe polemiki ya ukaya Jibrilu kabati mru mpaka umeshinda saidie armwe commission inu kabati mru ya mpara amwambia kaya basi na muhimu kadha yeye wae hazijua nsujua namnaje hapiblia mwe page yahe hamba kaya wanru wazingamanya hamba ngo Madagascar wanru wadahu keshefundu abo wanru wabeshi ya nimero za hema dhamana abo wanru wanzishia atakajaji sisi atabaha karjamwishi akarsujwa bala yeye Olanda ede ibe hai messagila kartujwa ola mrumraji akauteza shere kartujwa almuhimu yani ujojua kaya have hema pesa na rijuze yatijoliwa namna ni ndwaji hajibujuza mpaka noshinda mshio hadi hajibu haba kana kaushinda banga si wenji hajibujuza baadhi yabo obanura wasuliba ulihonga mumwishia uzenongora zamba banzoti pia
mshindi mrambushi wa nyonsi pia ukarja wasuli bahanu karja wasuli bahanu mana baisho ya mvyo ija kweli kartu amini sheka itoka ija wa wandu jana na mengomini singa si wandu machana manani kartu ka fine kartu ka unji yabo sotsi pia okay farudiri tie wa ekanga mina mzadza hangu hu rihundu namna ya ukaya hatende yabo ribunguza karna uharaya yake amvyo ija ukaya wazadza hatu wazee wa hatu ikao ngarona uzetabu e baridi sisi ngaresiste umbabi sha wandu ikao do afao wenji ngarijua ukaya ngwafao he baridi wao wandu wafanya treatment wabona wakana wakatan le tranquille bala hem sha e baridi bo ya haja watu andisa mabwade wajendini wandisokufa imatoktori ngwazamba shatsi ukaya sisi deri tungao kwamba ukaba ni ndi hadisi ya huswe baridi ndi rangi donc obanura wasulia bodokaya kartuzia edaula wakikuwa fanya hizo ikao dozilozi twani hao cha hizo rambushio sonti pia dokaya e problemu ya test tinde hadisi lon 01 hayochi mana ijoka ulazimu ike komori wajideklare hama conseil de ministre hao interministerieli hao bahanu itoka uyoti officieli chakwa tusubuti wazama itijo maudu atujo jambo ka bala mwamba jao le 12 ulifanya conference de presse ruambia no atujitamka hizo ajoshinda ikawarambia hizo ajoshinda sisi watu ngatuona hizo ajoshinda ranze nsi hata leo amba ka bonde mfomo ntijao ikaleve mfomo ntiyo keja parohuja hata leo donc abo sisi heni heliwo wariona ukambosezi ankilika ziti ambosezi boserija hunu ngasi kartsujuezi jiriu kartswelewa langage ambose hoja hunu rutso badili hazi ankili changar fikiri ukanga sinaze zankiliza hatu ngizo zeloni ngarielewao hadisi ya mrutu tsahandongo na baba habaishwa zitest zija zihundisha solution ezo ni saka wachiko jamviwa bilindi ha evanwe ya mwando yo ivumu wabako sisirka air Madagascar juzi yabwa mjo iho ruzisa ka yamvyo komori wambaka isaili viwange chao hunu iyo nge chaundi amba asikarja jua mvyo ya liwa mapesa hunu jukirka hata hizo mwacha wala makoloneli wa parao paiza ndo mweupepo donc yabo haini mwanadamu ya wasuli daraja chio ya kujusa masuala menji abonge sisi ngaramba hizo sisi rafikiri shakar tujua wanu yankilia nyiswa hizani hizo ndevi satsonga rajara parana banu dukaya mkinishi hari hunde fikira za nyumini batima nanyi ya uka zendo mwazifanya hizo zotsinde helio hata awa de helio sha enzi ya mwaifikiri tsindiyo sha zendo ngondi hizo sha nambire enzi ya ino bon hamwando rikubaliana ki commission ya ukarteri mproposeni van ya ukaya rijirenge en charge karjua ke mhimangio miziro karjua ukaya haini mrulo hundu kabwa kaloteli waroha walundauna nazioni fukozima ndo wata kabwa kana nyumba za hao wakawa wajiri waziransi ngo misirini mana umziri alhamdulillah mrukatuliva awesa hiyo habakishwa ni mnamba ndwa hula ngabo wandu ikao wananyasi wabushi ngabo ya parso station wanu ya lala yakacha kachujwa tangono da hu boseda hundo msiri ubalo halala ne baridi inu muiona ukaheni mruhava ya majidini hata no tujuruke tujinda yazia ye mwananyasi mbushi huo haende hakawambia ambassadorize hali za hewe bwana huo ya mparsa station ya lala izo walo komori le jawabu tishia basatori munambo hadisi mabokaya kwa paro telefoni mazama na nusu kaya banwe situation ngio nziro banunga bwandu kaongo hata kwa tunda banu walala imeno tunda wature jarma zelo teli wakahili yewe waru hasabari iban le suala ibanu wakauru hawlo teli wakaza bari
Wanambo se wano serikali waajiri hoteli hunu za bure. Alafu kartukiri renda hizo, kartungoji sama giri renda la bonzer joka hufa. Donc yabunga muona omba bi kiasi ya he hajisinu hele daula wa irenka. Na mrejei mo hoteli malale msijoja mfunziani. Ema pesa daula wa mbeshani mwende mwajiri hoteli za bari mtu wenda mwajiri cha mrenga wa mwifanya nongo zindwaji. Lodele jawab la he daula. Abonge vanhu ravasuli vanhu havufuvi mananga vo vanhu vajohanza watekeleze fikira zinji dokaya ravasuli hari madaraja nzima daraja ravasuli dokaya ilavimu handani rijirenge en charge ziamvyo za hatu yo de ndrongo ya mwandu ngasina mvyo nsanu ulihode zisabu ikaunga sinizo sur le tana, sur le machenga. Walo machenga, e kareno tsahari tsanganyana sur le machenga, gela vimurkani amviosite. Shawandu walo machenga, winji wa hao ngari privilegieu, rinjie harmandongo za meli. Manongo ukaribu. E ujoka kanauka utopa shemeli, bien sûr ngarjo programme hamwe avyo. Renga contact sina meli, ikaode akanza hiva hizeo la mzade mbushi ya Jozilwa. Sayenzayo, shae mahadisi realisi. Mbangondo yache, kaze nongori kubaliana yengu joreje. Katina tabu. Wandu ikao ze nafasi za avion, walo mjangaya. Walo tana, ikao ze nafasi za avion kwa tuziona. Bismillah, chonchar mwemeli. Ili, wanadamu wanti pia haini mru ya kenashu. Garjua kazi nongoizo kastinyangu maana ndugu joka utsahwa yatoe mapesa ikao namba kagegeti kala mapesa ntusukati hulumba hindu tigirazo tajena la lebo station shangarjua ka haini mrulo hunu naanze yatsanze ngurumo mapesa gena nyumba ilo farubiliwa gena mba hindu ya lazimu iliwa ngene mabwade ya jivuti sawa Yaboe kando baki mwisi, harumazi 20 haushashi. Abaki wabili harumazi 20 zindwaji, abaki wararu karusujwe kama kutoka ukanamu. Kaili olamuha uambie hoda honi ukaya na nihuzize ola mnaipande ola raha yatwa hiya huziwa Univuke. Nibeshe mbahindu chokabo. Wachoka kwa namba byabaki mananga bo sirasara huzapi. Ribeshewa rijeri hunde namna yose zatu rijoka rifu hazima une fois pour toutes rangamiza mahindu kadha sharreje muhatu rangaria zifa yo defikira ya mwandu ikaudo rafikiri jerimhelesheni yo yotima dharau sha serikali ya hatu riwanika wakati wala vimupia sha atina haja avosikarna utoranzi watu sisi derko zao sisi ndio la logo station bonzere mani bari ya pili Garjoju sahenge bora tuwe mapesa rakubara ragaza mvio na balate serikali wambango na mvio nzima hata bahake tushida ya rohasi babu de test egarju kufanya hata virohe yodi lefuwe la bili ralifikiri ikaungiona na aksi mbili aksi ya mwando dokaya deheliyo ya ukaya ngasina rendezvous ya lazimu rona na pastor ruone namna wachoshinda warilibise mapesa ngatsanganya wa biye ne test ha inimru yatowe yeshunga shahe ya libe liseza ikawa rikubalia romba Mungu warikubalie ulihondizo raishia maana jana kwa chaka ukubali maana wakasu tuteli ya daula ya Bushini mpaka waonde autorisation ya daula ya Bushini ijomkinishi haizo kartuju heli joka huja sharfikiri mada ya bili ikaweka hiyo irate yabo kamjorinka fikira zindwaji manabo zenovozi zilitoa dokaya rifikiri ruone raisi wa daula Bushini sarimwanzishia sanga sinaze papie bana ya uonisa ukawa sawa kubalia ukaya ikaulazimu rimone kartuja usiku jua ukawa mdulo na mihima mingi kartuja usiku
hinda kafikiri ukaya kabati bahanu ho juma yabo bahwenda barunje shawiri barikunje shawiri yahusu zenwe kaudo lonizo yomba zedua inde mana kange lazimu zefati hazike zinji zedua zike zinji ya ukaya zenwe hizo zikubali hani hemana nizo jokubali hani ha ngarina ngasina tomanyi njia ukawa ekangu rifanyo bure jeheli wandu wafanyo bure ekangu autoriser wandu hama pour réquisitionner si tu passes de riau laboratoire ndwaji ya ukana mfanyo wandu wao hau ye kabati nongozi juhumshinda ekangu wandu yo depo ya mwiso rafikiri ukaya yotoka huu solution ya mwiso raifikiri haupalie zenongo ikawa dora kamigana zoba mkinishi haukaya ngasi ngabo za radio aza si wanadamu anza sana ni sorongo abantu jasatsile meo ninyiwanyi mlemeo abo abonge kati we wati iwazamba ndongo wana mangwa abantu ndemana razingiza abantu kaya ujo ngomdongo ya injezi sha izora kahanzani shelezize na ntana hina diwaza ndokaya bangabo wantu ambao kaya namwambie Komori wabweze frontier aka ijo kirika yo dio Komori walonioka hatsoko walala abantu rinji hamwe izinzi no hata jibweze frontier rabeka haya abahari zibu ehenge banweza izamziani haba hamtu hujahidi ndabu amwambioni bwa Komori ndabu baisha ze frontier zibulu akarna usaza arme rendez-vous raifanya sina Ermad kaona na directrice wa Ermad Katsu affirme wakatenga uzima ya ukaze frontiere zebula mujoju sanvio usa Komori mana hindi ino societe commerciale vanwe kamba ka frontiere ibula abongela vimu ya joba la wandu bushini ende Komori ya bale wandu Komori ya reje bushini abo hazibu ngamona we hawanziro ilo bushini wa bushini kwa tayari kama tukaubuaze frontiere mau Komori mambo ya Faransa ubua tubu ambo sala Faransa ubua jana awachokiriwambe ka voilà aba hanyimlo bushini tsasi saribu leo cha Ermati kana uju haya se Komori enguso Komori yakeka bala mndu jawu njamba ngakwa Komori walo iwanzo waje hunu ngengwa jawu hunu je naye umwa hunu haba utibale mndu jawu yabunga mona okaya kartina bovira katsinde affrètement ya rengwa en charge ne daula au affrètement rengwa en charge ni sisi wasi katika yabo mnikwe mwanama yafanye detail ya husu zenoweka ndo hadisi tasina Ermad. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. Na ndio so shukuri ya mjuhanyu banu. Toye kashina. Non, c'est toye. Donc kaya mjibu amasi kamemo mparu kaundo ramparani. Sha sina ukamle mjandisa hadisi amani namna zikwangu aliamani yazwani sabo. Reseyeri tsa shawiri la hatu sonsi pia ruwaza hatu wanasho hatu nazingamanya ruhunu rende za huenda izofanya ranza zifanyiwa ambassadeur sisi na bafanya za henga si matemwe jusqu'à preuve de contraire ya ukaizahi afanya taki ambassadeur once ya ilikao rijoka katsumili kimbanyi rijoka yonzi pia na ndio kanzishe mhuwa he daula yanzishe ministre za affaires étrangères wa hatu yanzishie daula bushini ya tsahe hotsa hata iliri hunde taratibu shamiezi mgwaye. Donc pour nous les daoula Komori ba mwezi wa hafili ha le 6 juillet na hangala 2021 namna ushinda ibiri hawaya amani kwa siku mane kama benza baturu jirenga decision kana si commission na reparwandu jeru wambie hizo sisi rifikiriwa kaito ke fikira yombi gamjwe hele za sisi wahano shuka baja fikira bi shafikira jokirka c'est pas le mot karitekeleze rinjari tekeleza banyo bayombi. Finalement range decision ritsa Kenya Airways mahadisi ilirijwe namna ya ushinda ya bale wandu sa Komori ani hanzia za hatu sisi au kana mrajili bie warambia ukana namrila dimu 1000 euro na quelques poussières de robo du afu so shemeza ko doko riju harita warambana sa shirika jirwa jina rejei Ermad na balar parondai we namna wari renga kaza kanyangu Reviro ambassadeur bien sûr, mais les ambassadeurs qui ont fikiri wa hainu, riparo Komori rwambie na rijili bie kinga jokiri. Rijonza rutsa shi rendez-vous
ermadi bambo seke hupara ihonge joka na alwir para poro ya hatu mina mjaze kheri hato para yabo shakaja doli na wakati para directrice wa ermadi haramba noaje na vendredi 15h vendredi ya juzi riviri rende alhamdulillah kajarenga nai parce que haunjila ya madhamana presque parce que waka conseiller yabo waka directeur commercial waka directeur wa agence wiyo kansi yabo hadisi ndio keja kanyangu au ka 80% wanadamu wajabu shiribanu wadungule shirika la ermadi ranzari jueze bieza hondu wao Turia hondu wakatiba taratibu amba kabati taratibu icho kanchi arenge msumari wa bantare mambankwa haramu ramba enge rije samba taratibu erifanye taratibu ifanyao haunsi nyirwa jina itondo soka hondu wadu ambio ibe hewanu karibisha marhaba engar fanyao calcule zire mahula wala mchungwa hata derisa ukana ngala dimo ju c'est bon ingi jo bala 140 yo na place ni chacun ngeza au-delà 140 personnes are moi évolue il y a respecte ces mesures de barrières anti voisine c'est tout peu où donc amba yo kabasta bo ko ndo wa bu 140 yo walibi valeur ba amjombe namna sira calculer mzima 275 euros 275 euros par tête. Bon, yo arambia valeur jimla hiamvyo kariwa jiri 200 ziwishiri na mfukari na majani matano za shikomori hainam donc yonda sisi ndera jara fanye calculi c'est le montant warinika warambia ya ukana horenga voli nzima warinika milioni ntujwa bala silanga zari ariza hao watene warambia dolari ramba na rijana riari ile kuru ndo changer sojar singamanyi riwa suili daraja hata ila dimu haina hitwa shamru shitoe 5 millions bose bala 500 aria 1 franc 5 millions de franc malagas jatsa shkomor donc rijardo reconverse mapesa ya uriya hondu ngauzi ushiri na mfukari na majana matsano za shikomori za timu donc hizo ermadi warambia baada hapo kwezi rionisa mahadisi anu ya kuswe texte kuswe mwadiamani ukana hiyo ndefre ilizingamanya utena ule waneda ule hapo au kawa tuanoti c'était le 3 juin 2020 ministre wala wa transport na interdise ukamrose komori batina ukafanya teste ani ya bale papier mwetre ukan ateste wange negatif ari exposer madi warifanya msada ikanga taratibu amba banu inusa wana visa ermadisi tukula tashemro visa yo haki ya hao shawa sisiri singara sele toujours parce que quand même ngo hao singa sijenini singi kila mwa hao warambia mbwesemba msadari jofanya arifanye lettre d'accompagnement et kama falani insist pasteur wankubaliani au nchujwanda au quelque soit institut yakubali wafanye test yike ye programmation ya hatu yese vole nambe jokubaliani zero he kambilie kanzima sans dépend namne nombre jokaya donc rambe kwa ndu wao ila dimwa pashe usiku fulani na mfanye vanu usiku huo ze resultats za ndu zero ani liri prioriser wa hena ndoro joji huna afanye ze testage yone mbano ngwermati rakubaliana wamba ngojo shinda warisaidie upande huo rijaba leo ngaroka ngabo taabu nimemsama mimi ngamina wandu wane wa kamili donc mitsile to kwalibia bien sûr bata mila dimun libon watu shayo ketsinya ngondo wa mapesa ya honda shaminga ngono kayo bora ko shinda mandila siku yangu hambe shahuziwa shihuziwa arende zatu rende rafanya mbama ni vreri libe kengardo shinda au kengar farudhi wao mgo jailer farudhi wa masiwani bambo sardo honda ndo warswalia wari sitiri hiyo ndio sisi rafikiri sisi zifikira za hatu karjamba zonjema donc zofikira sawana fikira rijojibo haina mzima dasi ajo kange na fikira ya ungi ranzo upande wa haize test ranzo upande wa ermadiwo ya jeri sanganya magora parce que zikuangwa zambandro ya daula na mweneno ti yala wa harimaila gazeti waziri Ahmad msaidie namna yaones karijaziam ya tsekomori shambru na chojo kange lazima afanye test na mkera dhiba so tipi arisom so tipi anga sina akili kaja korongola chochoroni arongo hari mwa gazeti ya daula ila mwa tafsiri ya ukana daula kanofanya rongo uswesu alaini na banu yoti aibu ke daula bansushinda yoti aibu yonde kibinadamu sima islamu sishenkezo makafiri donc yone banu si fikira haja ukana ritijeri kan rabu banu solo ji hamzi hata ndojo ji honra haji hani nyuni akaba haula hafuri hurba hatirimzi kujahu futifu e ujo ji wa mushon izo nyunyi
donc kamle gamjupara haina mzima ikawa ungena fikira ajetekeleze banu na sasa sama za hatu ranzima katika la tumparani baka bajakaso habari mara tumparani. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yawoha handani do shukuria haku ya komisio yinu ikao riwanike jukumu ya hudunga za ndogo zinu tazi waswili kahakika za jitihadi mazifanya jitihadi kao ilazimu rimdeme nikoti hakamfanye za lazimu bekale orendo hanza rinide daula ya hatu irifikirie bahi batsuno kanga sinafikira zile jina maba ndazinu besika tula lava awonge memba bingi utsanga doke fikira ya jaba miya mwiso yinu mkeravi watola list haina mrulo tayara he fikira yinu ya jia janzi njo kanga sina wangabe katuo irule nzia rwasiki baizo ngabo hoho na zefami za hatu birira kesi wana yoka irira hano baki harmwe yensi yinu rudolina wadu ikao kwa na urifikiria. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba ya Bushelwa mwana nyasi kao waimibanu wahimi haurongolea rijibiwa enamna warongolea na silosha marhaba haku wana muranasho hangu rongo nzima sikahanza ridi waze daula ya Komori kwe serikali ya Komori na ridi waze katu rikubaliane kwa wananyasi waloba nde serikali ya hatu wadungeze habari zinu hata rasuli hedi mahala ranzorende juku muranguda basa ikamodoa fanye mahadisi naona pastori ikubaliwa ili sisi hamadehele mananyasi alyamani arongwa banu hinilo namba arudhu yende ya iuze banu sonsi pia kabatilo namba banu tu amerika leo ngamina bendo hula izatu usiku kao Mwenyezi Mungu harumbara lawe munuri lawe asibabu ndasiwasi ne serikali ra misabano wakende serikali hatu shakartina serikali ya mbao ya Rais Azali. Mwenyezi Mungu ngujo mtamani haraka insha Allah. Waalaikum salam wa rahmatullahi. Nifikirai wa Sulimanu na komisio ngarushukuria Mwenyezi Mungu madeni mzote ya Ramadan. Nishukuria himidi. Sha ninga mina toramo kiasi kwa mtabiwe serikali ya hatu. Hedara jara sarahundra yimi yokangabilije mra jilibia pia sasa. Kama nena mnamjuao soti pia amadeli aliyamani azeleza banu aboya hunri hayala la har mustashi. Ingam amini kaya la har station ndio shida jilibia pia zishiruna zitat nizamfukarna majana matano. Wa watu shida wa mwere nyumba ade kuya amani abange si Johanza commission hedi bwezi listi ya hamna toshinda shaye mbana retirensi akanga watu ushinda ngabatu tushinda mwabene kweli ngabatu tushinda mananga wale wararu hata wane wono abange tumenye fikira si Johanza tena rifikiria tena watu toshinda eba mungarifanyao swala ngula la mwana ila bili ebanu heli ermadi warizingara kiri yokanga nzuzu 20 na mfukara na majina matano ebanze pia za tuzara turwa juru raburse akayo turwa ya hatu abangea wati kuhanza jene ya meba swala yanu ni wanadamu mlobanu pia mara mala koti mtena mke yokaembe ya hatu
mjomba hatu yatojo shida tozi shida zitano yada munge mrindi yafi bushini hizo hizo serikali wanzao wasalimu zikazaka pia samani kwa za mjumbe na mshwangu le swala ya matibahi ndio nangaje ushafikirahe yo yahe na mujoeleze ya haki ya haki ulawane swala eleza bano ezebezanyi batikatsibirisha nje eleze namna rakara kwezera mate swala ya ukanari wambia bano mwisho hezebia hizo bomba kasino kiriza rumishi hapa haino timpaka zihazizandisi warambie bia hiyo ngejo ujoweshi hata mwana hata hena mwanadamu ende hulake mwanzo wa jehunu donc mjojwa wirumia shasikar jenda abo rimene deba de abo ritaheshawi izabaki abo hizo plabe za haina mru ude hakahe karijoza njia za sharia karejo masiwani ondwe mautajo hatu sisi donc watu sisi karejo umene deba rama yenari kubaliane yorizie redele mahadisi ya jorify mahadisi rayaona aulanda yao yekanga bufikira tunacholo tengela banu shaila mwanamsho watu amatina uje upande ule. Wassalamu alaikum. Mimi ngaboleshwa na kaya wananyasi walo Dar es Salaam wendo ne ambasadi wa Komoro lo Dar es Salaam alafu ambasadi ende hono wenye amvio wakubaliana wananyasi walo Dar es Salaam ngasao za mahudu haina mraka ukazaria zishiri nebora waseza majalo le biye wati sha narsilo lezi lauka nducho za mana hafu bada shana rinole badu ndo badu wono rasilo mahali no wananyasi no wana hati. Assalamu alaikum. Semuanya robo, tinju yang dong kau, arali tinju yang banyak mana, mandrogo, jandrogo, Garde calma. Kabatiza uma. Cheka shbushu suki. Kamandon rambula. Shaka tu rambo shaka serma kata danje. Ya boyo jia. Kama zori benue unafiki ulio, haruma wasi hawasi. Watendezo wangu wafanya uhasi na mgabo wangu bangu ya hatu walojuma ufanya nyifitina envers ambassade ya hatu na ambassade ya hatu ngekopere unasi tranquillement surtout l'ambassadeur abenge kandari mjize nikana ngabo mzima dasi hawandu dasi wadungo be fausse information za hurikase au niveau ya ambassade urikazandrabo abwezi ngozi kandari zitu wandu wazijue ezabili efikira jatekelezo banu wananyama nasibanu nguzu ya avyo hiyo aniyo iyo ikawe ifikiri haboze ndobora rango kaya sineri koza jehonre dabaha raha kwa sahi jali swalali abenge lewe karamba ukana haini mu ujono mustahidi ya ushina ya dunge evoli hiyo ujo janziha ya idunge ekamini ntsita ushina libe tabuga mtubaki harme maondo yao wenge karna ujo usagiri riminyile ojo ushinda ndio fikira na Parisa karna ujo usagiri riminyile ojo ushinda ikale lo soti pia na ushinda nuru na nuru garanzori fuke ezararu akanzaru ni sane ba usepie ana tishia afikiri kama ni mna kama kaidi wa handani usepie zare turusaha ndio mna kama kaidi nitikabu hamba mujilio na sina direction ya Hermad il pose question ambassadeur ba au téléphone avec la directrice moi haraya parce que c'est pour le commercial zizilo harudu kwa volia na ndio siku hawarudu hapo kena ukiri wafanye exception ya hatu sisi sida wa ewaunda wa abengeka nzuri ile wani babi kana swala hiyo mbuza mwana hafu ekalewo mimi personnellement sina usami ya retour ya hangu kama Mwenyezi Mungu anawashudisha njati kwa shokishi nerejei Komori na mjidai ngeze kweli mwenyewe na duka hawenu kuhusu swala hiyo. Wassalamu alaykum. Kamzia te pas dans liste hai kamzia nuko za liste abaha
yamba ifikira ndiyo elestina ebulwa ano wana nyasi no wana hatu no wana ume garanga mizome njilahana esa wetu rasa weke tsayi no heni mo garanga mizome njihana yayo awe elestina ebulwa eni joka ngudiyo no mtezi yanzihe ejoka katudiyo no mtezi akeka nziha shawe umweze lari unguza akataka kiune majana manane watova nungajo ukarar na telefoni hawambiwa shawe Tungemeli kungabatusio. riwatia fikirai na hatu waifanya nayo kufikirani. Assalamu alaykum. Ati telefoni ripare. Assalamu alaykum. Samahani. Hamba kazisa bajafikira banu ikao karja kaujwa kaya watu irengano hehelinu bajailia uwinji wa hatu rikubali fikira riwono masulaha rijohanza ritambezinji hatarjari minyizi la rahabu abonga tutsasa maha wandu wakanza wambe manongo banu karja wadharau chaptonza rikuletulele bunjilio riombe dua rituefatiha banu riombe dua Yesu Mungu ajailia zenongo zinu ya rinke ya hazo riwasulinisu bali yabo rehareja tuefatiha hiyo amadele suala la jabanu ngabo wajoshinda ngabo watujoshinda garipara na singarto urememi wangu ekaudi ya lazimu haina mkomori ulu harumwe dunia ekange Ulaya ekange Marekani ekange abahaye teknoloji zenongo hizo distansio ketina maana haini mtu chokanza saidia zenongo zini ungu tutwa uzisaidia hena mna ikao ya juhumbiwa